Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 2 and the talk tentang present perfect tense and present perfect continue. Dan saya sendiri Ahadil Hidayat Putra, and my group Abdul Aziz, Anissa Risle Munte, Omar Wila Maulana, Bambang Trimukti, dan Frankie Christian. Present perfect tense. The present perfect tense is from the verb used to explain the action situation that has started in the past and still continue until now has been complete, and the situation point the time the past but the effect still continue. Reporting from the English back. The tense is visual, used to talk about experience or change in the place. Present perfect maksudnya adalah suatu bentuk kerja yang dibutuhkan untuk menyertakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik pada waktu tertentu dan di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Dilansir dari English Spec, tense ini biasanya digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman atau perubahan yang melibatkan sebuah tempat. Next. Hello everybody, my name is M. Aldo Farizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus present perfect tense. Kita mulai dengan kalimat positif. Dengan rumus subject plus have atau has plus verb 3. Example, I have been to Bali, you have been to Bali, he has been to Bali. Gunakan kata have untuk kalimat I, you, we, dan he. Sedangkan kata has untuk subjek he, she, dan it. Kita masuk dengan yang kedua, kalimat negatif. Subjek plus have atau has plus not plus verb 3. Example, I have not been to Bali, you haven't been to Bali, he has not been to Bali. Untuk subjek I, you, we, dan he digunakan kata have not atau haven't. Sedangkan subjek he, she, dan it gunakan kata has not atau hasn't. Untuk kalimat interrogatif dengan rumusannya have atau has plus subjek plus verb 3. Have I been to Bali? Have you been to Bali? Has he been to Bali? Gunakan kata have untuk subjek I, you, we, and he. Sedangkan kata has untuk subjek he, she, dan it. Thank you. Hello, my name is Anissa Disemunte, and now I will explain the use of present perfect tense. There are 6 uses of present perfect tense. The first one, untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan sudah selesai pada saat berbicara, yang menekankan hasil. For example, my sister has written 2 books. Jadi, saat si pembicara membicarakan saudara perempuannya itu telah menulis dan menghasilkan 2 buku. Secondary, untuk menyatakan suatu tindakan masa lalu yang waktunya itu tidak spesifik atau tidak pasti. For example, she has been to Bali. The third one, untuk menyatakan suatu tindakan yang baru saja selesai. Nah, biasanya menggunakan just. For example, he just gone to school. Fourth, untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai dan selesai pada saat masa lalu, yang memiliki efek atau pengaruh di masa ini. For example, he has lost his keys. Jadi maksud dari kalimat ini, jadi saat dia kehilangan kunci di masa lalu itu memberi efek di mana dia tidak bisa membuka pintu atau menghidupkan motor atau juga mobil. Fifth,
untuk menyatakan tindakan yang terjadi dalam periode waktu yang belum selesai pada saat berbicara. For example, I haven't seen her this week. And last, the sixth, untuk mengatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang, biasanya menggunakan for and since. Untuk for itu menunjukkan berapa lama tindakan itu telah berlangsung. For example, we have lived here for 4 years. Sedangkan since menunjukkan waktu dimulainya suatu tindakan di masa lalu. For example, I have known him since 2012. I think that's all for me. Present Perfect Continuous Tense. Present Perfect Continuous Tense atau Present Perfect Progressive Tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu, atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. The present perfect continuous is used to refer to an unspecified time between before now and now. The speaker is thinking about something that started, but perhaps did not finish in that period of time. He or she is interested in the process as well as the result, and this process may still be going on, or may have just finished. The present perfect continuous usually embracing duration, or the amount of time that an action has been taking place. Aksi pada tense ini bisa juga berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi yang sekarang. Guys, the next with me, Frankie Christian. I will explain about the formula present perfect continuous tense. Please listen to me. The first, in the present perfect continuous tense, to make a positive sentence, the formula used is subject plus have or has plus been plus in or present participle. The example sentence are she has been driving or the children have been sleeping. And the second, to make a negative sentence, the formula used is subject plus have plus has plus not plus been plus in or present participle. The example sentence are she has not been driving, the children have not been sleeping. And the last, to make the interrogative sentence, the formula used is have or has plus subject plus been plus in or present participle. The example sentence are has she been driving or have the children been sleeping. Pada umumnya, have digunakan untuk I, you, dan plural subject seperti plural pronoun they dan we, dan plural noun seperti boy and man, dan the compound subject dengan kata hubung and seperti you and I or Tom and Jack. Sedangkan has digunakan untuk singular subject yaitu the third person, di mana singular pronoun seperti he, she, dan it, dan singular noun seperti Tom and man. That's all from me. Thank you for attention. See you guys. Penggunaan present perfect continuous tense. When do we use present perfect continuous tense? Untuk menyatakan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau sering disebut dengan uncompleted action, biasanya menggunakan for dan since. For atau selama menunjukkan berapa lama tindakan itu telah berlangsung, sementara since menunjukkan waktu dimulainya suatu tindakan di masa lalu. Contohnya, yang pertama, they have been learning English since junior high school.
Artinya, mereka telah belajar bahasa Inggris sejak SMP dan mereka masih belajar sampai sekarang. Yang kedua, he hasn't been playing football since last week. Artinya, dia belum bermain sepak bola sejak minggu lalu dan sampai sekarang dia belum bermain sepak bola. Contoh kalimat dari present perfect continuous tense. Yang pertama, I have been doing my homework yesterday. Seharusnya, I have been doing my homework since yesterday. Jangan lupa menyatakan menggunakan since untuk menyatakan saya masih mengerjakan tugas sejak kemarin. Yang terakhir, it has been raining 3 times this month. Seharusnya, it has rained 3 times this month. Terdapat kata 3 times yang berarti 3 kali dan itu menunjukkan tindakan yang berulang. Maka, sebaiknya menggunakan present perfect tense. Terima kasih.